Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pancaida. Hari itu kita bersama Carbon Force. Jadi tanpa membuang masa, kita tanyalah dulu. Suruh Danya introduce diri Danya dulu lah. Nama kami Wak, kami main drum. Kami Dinkle on vocal. J gitar. Cikong selaku gitaris. Francis bass. Saya dengar live Carbon Force tu sebenarnya masa Kakas. Aborted. Aborted. Yes, first yes, Aborted. first, Aborted live in Kuching dulu. Saya ada apa? Yalah first saya dengar Datuk lah. So aku tambah jaga pot lah aku. Betul. Di sini kita orang start. Cuba tu orang cerita sikit history. Datang dari band-band lain Datuk. Tiba-tiba jadi Carbon Force macam ni. Cuba cerita lah. Namun nak nangga sejarah Carbon Force tu, kita perlu nangga Jeremy dulu lah. Sebab Nya tu lah anggota asal. Nya founder band tu sebenarnya. So kita start dari Nya dulu lah. Assalamualaikum. Sebenarnya Carbon Force is a German word, nama band ya. Kami orang first start dengan 2010 dekat Semenanjung Malaysia, which is in Petaling Jaya. Kami dua arwah Gregory Bajen. So zamannya kami dua pula lagu. And then start kumpul lagu, dah ada 3-4 lagu. Then we decided, bagus pula band. So kami orang cari orang. Time-nya was Asri vocal, Latap was drum, dengan Nick. Latap dulu band Latap dulu Oddity. Oddity. It was one Oddity. Asri connected dengan Winken Delirium. So that was 2010. So sampailah I think Nick was in bass sampai 2012. Ada pertukaran line up sikit bila Dinkle balik ke KL balik. So nya join kami orang balik. Balik ke Kuching sampai. Mula Kau yang so macam kami memang dah dari KL, lahir di KL lah. Lahir di KL. So sampai 2000 macamnya Padah tadi came back from Kuching pergi KL. Masa saya dapat kerja di situ lah 2011 masa saya pasal saya dapat balik dari situ balik 2012 and then Jay approach me. Come on sit di vocal tu. So okay lah. So try out, kita pula try out semua and then everything goes well. Sekali Wak pun baru masuk time anak. Betul. 2012. The same thing lah. And then there goes lah the history semua dah datang. Yang sila dua tu si cerita tu. Si dua tu Macam Francis, you join masa ni lah. At that time I was a sessionist lah. Sessionist saja. Nya macam first gig kita masa gig for apa tu? For Gaza. For Gaza actually bersama yalah di Kelana Jaya. Yeah, that's our first lah with the new line up lah asalnya. That was the time where Nick dah out, so we took Francis lah, and then Francis pun macam sessionist, then why not kita just go on with Francis lah, and so on. And then lepas after a few shows they move back to Kuching balik lah. Kuchingnya move back to Kuching, and then we continue on with Matt Liu. Nya kini tu main dengan siapa? Apa nama band ni? Ruthless Cleansing. Ruthless Cleansing dengan kini tu anak famous lah kini tu. Apa? Famous dia aja. Spooky Wet Dreams. Kini tu. Yang kini tu main bass dengan Sida. Okay. Kini tu dah kami orang dah semua dah pindah situ balik semua. Jadinya dengan another one lah sessionist sama orang Mahesh. Sida akan jadi our producer lah for our upcoming song. Sebenarnya bagus ada producer tu sebenarnya. Sebabnya dapat nangga dari mata lain, dari telinga lain. Nya dapat feedback saya. Kelebihannya ada bila ada producer. Jarang juga band lokal kita yang mau cari orang mau jadi producer sebenarnya. Beruntunglah tak orang. Sebabnya pun lekat macam main dengan kami orang dan nya tahu sound kami orang macam ni lah. So nya nang dapat mencari apa tu essence of Carbon Force tahu. Okay. And then macam ni and then Fast Track 2018 last year ever since our founding member our Gregory Bajen nya meninggal. Jadi kami orang macam
2022, yes. Julai. Dan then kami orang macam kami orang pun dah nak start nak comeback balik sebenarnya, nak mula new material lah. Tapi hajat awak si kesampaian lah. Tapi alhamdulillah lah kami orang dapat seorang lead gitaris yang handal lah. Alhamdulillah nang persis orang ninggal, nang sama. Aku nang bila nangganya main gitar sebelah usually orang ninggalnya main selalu main belah kanan lah. My right hand side. Kadang-kadang first time-nya mainnya nang kata nang mengalir nang cun nemu nang cun lah. Then the rest is history lah. Yang pun dari band yang apa nama? The Rainbows, apa lagi? Apa lagi band? Ethnic Transmission. Boleh Ethnic Transmission sih. Apa sih Ethnic? Boleh je. Ethnic Transmission. Boleh je. Okay. Daripada dulu kita orang start mula band tu, kita orang mesti ada berkiblatkan band-band ni ataupun kita orang berkiblatkan dengan metal-metal yang belah ni. Apa influence kita orang asal dan apa yang perubahan kita orang pola daripada dulu dengan kereta? Dari segi bunyi, dari segi cara kita orang nak compose, apa yang berubah? I think when we first started, arwah Greg pun influence dengan kami sekali was banyak ke Meshuggah. Tapi kami sebenarnya si berapa gila main metal time ya. Tapi oleh kerana arwah pun semangat ni kuat mejal kami main. So kami lang into belajar lah. So when we started out, our sound was I think a lot more to macam ni lah, bukan death metal tapi more to Nile, more technical. Bunyi-bunyi macam ni lah. But along the way kita kami orang evolve our sound more to I would say melodic dengan ada unsur new metal. So I think influence new metal dengan hardcore masih ada dalam kami orang semua. So banyak ke influence ya. So yang paling penting rasa we just try to be ourselves lah. In terms of the sound, like it's hard to pinpoint. Si ada rasa macam kita boleh pergi jauh dari situ. Si ada macam biarlah. Mau rasa macam semua setuju kah tu? Kah je. Betul. Biarlah. Okay. First my influence lah to metalcore. Masa dulu early 2000 lah. Because I was in band called Awaken. Metal Malaysia hardcore scene. And then ada sikit lagi band emo. It calls Embrace in Silence. In 2012 met Cobble Force. Lepas a few years after that Fast Track ada juga dengan band lain macam Pixel. Slipknot Malaysia lah. Slipknot Malaysia. Soalnya pun ada juga dulu Slipknot Malaysia. And then si Hasan ke si kan macam pernah dengar. Kami orang pakai topeng. And then kami pun suddenly lepas Pixel ya kami masuk in brutal death metal. Brutal death metal. So kami pun ada masuk bunuh diri, band bunuh diri nama. So time ya lah bunuh diri with bunuh diri initially 4 orang tu semua vokalis. So kami orang pula band lah. Very unique lah. Papak vokalis main band sikit band. So that was the time kami suka in brutal death lah. That's why ada vokal kami ada unsur brutal death. Nampak scream, ada unsur ya lah. So that was it lah. And then I try to blend in Cobble Force semua lah. Macam ya. So you ada unique soundnya lah. That's why macam we have this groove sound tapi kita insert influence Dinkel tu lah. More to brutal growlnya semua, ada bunyi black metal je sikit. Ada certain our older song macam nang black metal benar lah. Dan kami pun dulu influence pun more to grindcore. Kita dua dulu grindcore, aku rasa dulu. The last band that I played with kita orang lah. Lagu-lagu coba nak olah lagu pop. Ada Red Queen lah kita ada trial lah, ada trial project ya, tapi sih menjadi dengan piano mess. Piano mess. Ada seruling apa yang ada seruling Anwar. Pasnya perfect system like and then now our songwriting pun proses usually nang working close with Francis lah kini tu. So most of our single coming soon lah dalam proses iaitu koda. Usually hasilnya tu daripada
Buah tangannya Buah lah. tangannya lah. Buah tangannya. Buah lah. tangannya. Nang panding nang ngasi lah. Atau kan? Nang tapi- bola, nang cun selera tak Nang cun selera benar. Plus kami orang tu macam fikir Koda tu is nice send off to Awah Greg lah. Oh. Nya pun we close one chapter to another lah. Hmm. Start the new one lah with Francis nak. Francis. Nya adik pada Rudi main dengan Ben Inka Ben dulu. Inka. Nya adik. Oh. Yalah. Kau bakal kasih. So yalah teh. After Seorang Ramli Sarip. sorry. Dekat sikit. Okay, so like dah lama lah. After Inka dah sedar, so sidanya form apa nama Mitra. Ah. So form Mitra, then that time masa forming of Mitra, I was there also lah. Oh. Then after a while balik Kuching, then aku dengan Copen Force lah. Always been lah. Always been lah. But semua macam writing process, pola riff, because originally kami nang gitaris sebenarnya. Oh. So dari sialah kami belajar. Alright. Influence semua macam Gojira, Yes. Meshuggah, Periphery. A lot lah, banyak lah. Banyak lah. Banyak lah. Kita orang dah bermain di dua scene. Kita orang dah pernah bermain di scene KL dengan kita orang pernah bermain di scene di Kuching tu. Jadi apa kita orang rasa? Apa perbezaannya? Perbezaannya adakah Sinun meriah lagi kah, Sitok meriah lagi kah? Apa kelebihan di Sitok dengan apa kelebihan Sinun? Daripada meriah lagi sebenarnya lebih kurang. Tahap kemeriahan lebih kurang. Tapi oleh kerana over in Semenanjung, lebih ramai orang. So lebih ramai opportunity untuk main. And there's more organisers. And there's more places sebab kita dapat jalan pakai kereta dari Johor sampai ke Penang. Kita boleh tour senang. At that time lah. So gig nang kerap lah. Sebenarnya kita dapat pula sebentuk juga. Kita ada sibuk tapi yalah. Ya. Si jauh. Kau dah drive kereta? Dah. Si rasa kedak dulu. Si basah dah kereta. Kami rasa sebab population lah. Sebab Yalah. scene Sinun, even though nya banyak, organizer banyak, so orang yang ada di Sinun pun banyak juga. Yalah. So- Rasa pun macam ni aja. Yeah. Tapi kita di gigs itu, di Kuching, for me perbezaannya, kami lebih suka feel lah. So, sikit kami orang we're back home. And when we see familiar faces, lebih induk hati main lah. Yalah. Kita orang dah cerita pasal single tak orang dah keluar dan kita orang apa juga plan-plan tak orang kakak tu? Ada gig kah? For now kami orang tengah dalam proses on in writing a couple songs lah. Dalam 3-4 gig lagu lah insya-Allah dan untuk disiapkan dalam tahun tu. Dalam show pun insya-Allah mau nak ada show yang kami orang ada untuk adalah Cerava Festival nombor 2 nak di Smoke on Borneo, anjuran sidak apa? Sidak Matthew Fishlayer. Okay. Yang ambilnya alhamdulillah lah. Dan kali untuk sebelum tu pun main dengan under gig anjuran Pancaroba Entertainment lah. Terima kasih dengan Marvin, insyaallah we are looking forward to having a lot more shows for you. With you actually. Thank you so much. Dan sebenarnya I just want to elaborate yang lagu yang kami orang main di Panca Indera tu is our new single, and it's the first time we actually playing it live Sure. anyway on the show. Jadi kita Special. orang first dengar tu. Kita orang first dengar lagu single kami orang bernama Koda. Okey, jadi dalam masa kita orang dapat danggas sih atau orang ada plan yang 5 tahun akan datang sih ataupun apa sebenarnya cita-cita bentuk lah. We want to do our best and we want to release our material and get back momentum where we were before lah. So kita main sebanyak show yang boleh, we release material sebanyak yang boleh, especially our upcoming EP yang hopefully siap lah dalam tahun tu. Kena tu kami dah siap Mesti 3 ada deadline. Mesti ada deadline. Ada deadline sebenarnya. Kerja keras lah. Kawan tadi belakang kok. And also kami fikir mau balik ke main international balik lah. Pick up the momentum where we left before. Kami pernah main dekat Jakarta in 2014. So kami kira balik ke Kuching tu kira a new start for us. And we want to see what we can achieve dulu di Kuching tu. And see where we go lah from there. Okay. Ada apa-apa nak ditambah? Okey, macam ni. Newest member. Senyap apa je. Jatuh ada
Malu-malu. Nya dalam band, nya mesti ada seorang yang pemalu. Oh, biasanya paling terror lah. Apa plan dia? Tahu tak nak mula tu? First of all, terima kasih lah dengan member Cobalt Force sebab menjemput join band tu lah. And also kami main music tu just want to express express ourselves and to memeriahkan underground scene tu lah. And then we want to entertain people. So I hope I can do that with Cobalt Force and the rest of my bands lah, my bandmates. Jangan lupa coba Kondek Antik Transmission dek. Ya. Apa sih? Okey lah. Kita ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi datang Sama-sama. jemputan ke Panca Indera tu, luangkan masa. Okey, insya-Allah mun ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Dan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi nangga juga tu. Jadi jangan lupa follow si Datuk juga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Si tahu kita orang nangga malam ke siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
refuse that belong to the light. And I'm afraid of being They said